میں بھی اس کا انداز سمجھ چکا تھا، ویسے بھی اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں اس کی انگلی پر ہلکا سا ٹچ کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جاتے جاتے وہ مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ میری ان میں نامعلوم قسم کا کرنٹ دوڑنا شروع ہو چکا تھا۔ شاید اس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ خواب سچا ہونے والا ہے اور اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں نے کپ اٹھایا اور عائشہ کے پیچھے کمرے کی جانب چل پڑا۔ یقیناً میری آج کی رات انتہائی مست میں گزرنے والی تھی۔ میں عائشہ کے گھر آیا ہوا تھا، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی اماں کسی فوت کی پر دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ محلے کی ایک تسلیمہ آنٹی عائشہ کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر عائشہ بولی، وہ دیکھو وہ رہی آنٹی تسلیمہ۔ عائشہ نے اندر ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی ہاتھ کے موڑ کر دیکھا، وہاں برآمدے میں ایک عمر رسیدہ عورت دنیا معافیہ میں سے بے نیاز خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ پنکھا فول سٹیم میں چل رہا تھا۔ عورت ایسے سوئی ہوئی تھی کوئی عرصے بعد سونا نصیب ہوا ہو۔ میں نے عائشہ سے افسوس کا اظہار کیا۔ 2-4 جملے بولنے کے بعد میں نے اجازت طلب کی، مگر عائشہ نے کہا کہ آخر میں اس کے گھر پہلی مرتبہ آئی ہوں، کچھ نہ کچھ تو کھا کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر عائشہ اٹھی اور کچن کو چل دی۔ میں اندر ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ شاید یہ عائشہ کا ہی کمرہ تھا، کیونکہ اس میں جگہ جگہ عائشہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے چند کالج کی بھی تھی۔ ایک تصویر میں تو میں بھی موجود تھا۔ میں پرانے دنوں میں ہوش آ گیا۔ عائشہ کے قدموں کی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ہاتھ میں بریانی پکڑے مسکرا رہی تھی۔ میں نے چاول کھائے، وہ مجھے کھانے دینے کے بعد چائے بنانے کچن میں گئی اور میں بھی وہیں چلا گیا۔ یہ تسلیمہ آنٹی اتنی جلدی کیوں سو رہی ہے؟ میں نے کچن میں ایک جگہ ٹیک لگاتے ہوئے سوال کیا۔ جواب میں مسکرائی اور بولی، اس لیے کہ میں نے آنٹی تسلیمہ کو نیند کی ٹیبلٹ دی ہوئی ہے اور وہ اب صبح 8 بجے سے پہلے نہیں اٹھنے والی۔ اس نے کپ میں چائے انڈیلتی ہوئے کہا اور میں پھر چونک اٹھا۔ عائشہ مستی بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کی یہ بات سن کر پریشانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اچھا لگا تھا۔ عائشہ نے کپ اٹھایا اور میرے برابر آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر کے بالوں پر رکھا، ہاتھ کو ذرا سا اوپر سے نیچے حرکت دیتے ہوئے میرے چہرے پر جب اس کا ہاتھ آیا تو اس نے باقی انگلیاں کلوز کر لی، صرف شہادت والی انگلی میری ہونٹوں سے ٹچ کی۔ میں بھی اس کا انداز سمجھ چکا تھا، ویسے بھی اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں اس کی انگلی پر ہلکا سا ٹچ کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جاتے جاتے وہ مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ میری انگل میں نامعلوم قسم کا کرنٹ دوڑنا شروع ہو چکا تھا۔ شاید اس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ خواب سچا ہونے والا ہے اور اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں نے کپ اٹھایا اور عائشہ کے پیچھے کمرے کی جانب چل پڑا۔ یقیناً میری آج کی رات انتہائی مست میں گزرنے والی تھی۔ کچن سے کمرے تک کا سفر مجھے اس وقت بہت ہی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر لطیف قسم کے جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا، عائشہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی چائے ختم کی اور کپ ایک طرف رکھ دیا۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت ہی بند کر چکا تھا۔ اس پر عائشہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یعنی اب تمام سگنل کلیئر تھے۔ میں اب بھی پیش قدمی کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ عائشہ 6 سال پہلے کی طرح مجھے پھر بے عزت نہ کر دے، لیکن آج عائشہ نے شاید سوچ رکھا تھا کہ خود کی تشنیگی بھی ہٹائے گی اور مجھے بھی اپنے حسین مرمری جسم کے نشیلے جام سے سیراب کر کے چھوڑیں گی۔ وہ میرے محتاط رویوں کو بھانپ چکی تھی، چنانچہ خود ہی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسوں کا زیرو بم بتا رہا تھا کہ اس کے سینے میں کوئی بہت ہی شدید قسم کی کشش چل رہی ہے۔ کچھ یہی کیفیت میری بھی تھی۔ عائشہ میرے پاس آ کر کچھ دیر تک مجھے خمار البد نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک وہ بجلی کی ایسی تیزی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں بھی آنے والے لمحات کو بھانپ چکا تھا، تو میں نے عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عائشہ کی تیز چلتی سانسیں اس کے سینے کے اندر موجود تلاطم کی خمار تھی۔ میں بھی اب پرہیزگاری کے خول سے نکل آیا تھا، کیونکہ عائشہ نے تمام شرم بالائے تاکہ رکھ کر اپنا وجود خود میری باہوں میں دے گئی تھی، اور اگر میں یہاں پر بھی گریز سے کام لیتا تو یہ عائشہ کی توہین ہوتی، اس کی مکھن ملائی جسم کی توہین ہوتی، اور میں اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ اس طرح حسین کو ذلیل کروں۔ چنانچہ اب میں حسین کی صحیح معنوں میں قدر کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ آٹومیٹک انداز میں اٹھے اور اس کی گہری زلفوں میں حرکت کرنے لگے۔
आयशा के जिस्म का लम्स मुझे पागल कर रहा था, मगर मैं इतना भी बेसब्र नहीं था। जंग लड़ने से पहले मैदान जंग हमवार करना इंतहाई जरूरी था। मेरे हाथ इसकी सिया जुल्फों में हरकत करते करते अब उसके शानों पर आ गए थे, लेकिन इससे भी खास काम जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने आयशा का चेहरा ऊपर उठा लिया था। उसकी हुसैन पेशानी पर प्यार कर रहा था। पेशानी के बाद मैंने अब उसके गालों का रुख किया। आयशा के तेज चलते सांसों की आवाज मुझे साफ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। इसकी सांसों की तेज आवाज मेरे जज्बात को मजीद भड़का रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, उसने लाइट ऑफ कर दी। मैं ठंडा सांस भरकर खड़ा हो रहा। अब आयशा ने मुझे होले से पुकारा, फैजान बेड पर आ जा। मैं अगले ही लम्हे बेड पर था। कुछ देर यूं ही टाइम गुजरता रहा। अचानक आयशा के पेन शुरू हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, आज न सही 3 दिन बाद सही। मैंने आयशा को ये बात इशारों में समझा भी दी, जिसके जवाब में आयशा शर्मा के मोहे नीचे गिर गई। कुछ देर आराम करने के बाद जब हम दोनों कपड़े पहन चुके, मैंने आयशा से अपने दिमाग में पैदा होने वाली अजलों का जिक्र किया कि आखिर उसकी वालिदा इसको यूं अकेली क्यों छोड़कर चली गई, और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। क्या वो मेरे साथ ये सब कुछ करने की ख्वाहिश रखती थी, जो उसने इस तरह मुझे खाला की डेथ की आधी सच्ची और आधी झूठी खबर सुनाई, और ये कि इसने इस तस्लीमा औरत को नींद की दी बुलेट आखिर क्यों दे दी। इसने कहा डेथ वाली बात तो वाकई गलत थी। बाकी तस्लीमा आंटी को नींद की दी बुलेट इसलिए दी कि अगर मैं इसको नींद की दी बुलेट ना देती तो ये तस्लीमा आंटी इतनी बातूनी है कि सारी रात मुझे बातें सुना सुना कर जगाए रखती। लेकिन मेरा एक सवाल अभी तक तुशनान है। आयशा जी, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो किया जनाब। आयशा ने भी इसी तरह में जवाब दिया। इसका चेहरा जगमगा रहा था, इतना ज्यादा है कि मुझे लगा मेरी ही नजर उसको ना लग जाए। सवाल यह है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके घर पर कोई भी नहीं है और आप घर में अकेली हैं। आयशा ने कहा, इतना कुछ कर चुके हो फिर भी पूछते हो कि क्यों बिला। आयशा के मोहे से अतराफ सुनकर मैं हैरान रह गया। आराम से मैं खुद भी ये अंदाजा लगा चुका था। अचानक आयशा उठी और मुझे भी उठा लिया। हम दोनों उठकर बैठ गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। देखो फैजान, आज मुझे कहने देना, रोकना मत। आयशा ने अपनी बाहें मेरे गिले में हुमाल करते हुए लाड से कहा। इतना कुछ हमारे दरमियान हो चुका था, उसके बाद मेरी क्या मजाल थी कि मैं इनकार कर पाती। मुझे रजामंद देखकर आयशा बोलना शुरू हुई, और जैसे जैसे वो बोलती गई गोया मैं तो गुस्सा होता गया। आयशा ने बताया, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपकी तालीम का उरूज हुआ, मगर आज मैं आपको सब सच सच बता देना चाहती हूँ। मैं संभल कर बैठ चुका था, क्योंकि आयशा कह रही थी कि असली सच वो मुझे आज बताने लगी है। गोया आयशा ने जो इल्जाम मुझ पर लगाया था वो उसने खुद साख्ता नहीं था, बल्कि किसी की कहने पर इसने ये काम किया था। आयशा ने जो कहानी मुझको बताई, इसके मुताबिक आयशा को इस काम के लिए शहजाद ने मजबूर किया था। मियां शहबाज खान का इकलौता बेटा शहजाद वो लड़का था, उसने कॉलेज की हर लड़कियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। कभी वो किसी के साथ देखा जाता तो कभी किसी और के साथ। हर लड़की इससे मोहब्बत करती थी, मगर शहजाद एक डाली पर बैठने वालों में से नहीं था। वो एक लड़की को ज्यादा से ज्यादा 20 दिन अपने पास रखता। इन 20 दिनों में वो अपना सब कुछ गवाहे बैठती थी। मैंने एक बार इसको कॉलेज के स्टोर रूम में एक लड़की को मिलते हुए पकड़कर सब टीचर को बता दिया था, जिसे फिर हमारी दुश्मनी भी चली। इन दोनों में आयशा से मेरी दोस्ती खास नहीं थी, सिर्फ सलाम दुआ की हद तक जान पहचान थी। आयशा भी शहजाद की दीवानी थी और इसी दीवानगी ने इससे ये काम कर डाला था। शहजाद ने इससे कहा था कि अगर वो फैजान को कॉलेज से निकलवाने में इसकी मदद कर दे तो जवाब में वो इससे लो मैरिज तक कर सकता है। आयशा शहजाद की मोहब्बत में इंदी थी, चुनांचे इसको पाने की खातिर उसने अपनी सहेली को इस्तेमाल किया। इसकी सहेली ने एक दिन मुझसे सुबह के 11 बजे कहा, फैजान आपको सर बुला रहे। अपने कमरे से सर की बात सुनने चल पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां एक क़यामत मेरा इंतजार कर रही है। मेरे रूम में दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। मैंने परेशान होकर अंदर कमरे में देखा। एक और भयानक मंजर मेरा मुंतजर था। आयशा सामने औंधे मुंह लेटी हुई थी। मैं अभी कुछ भी समझ ना पाया था कि आयशा ने बचाओ बचाओ का शोर मचाना शुरू कर दिया। जरा सी देर में सारा कॉलेज इकट्ठा हो गया। आयशा दरवाजा पेट रही थी। आखिर कैसी ने दरवाजा खोला। सामने से तमाम प्रोफेसर आ रहे थे। आयशा भागकर लड़कियों में छप गई।
मैं हैरान परेशान कमरे से निकला मगर 2 कदम भी ना चल सका। शहजाद के साथियों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल प्रोफेसर कबीर ने मेरी जान छड़ा दी। इस हरकत के बाद मैं आइंदा इस कॉलेज में किसी को भी नजर न आया हूँ। 5 मिनट के अंदर मैं जलील होकर कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। आज 6 साल बाद आयशा के मुंह से इतना बड़ा सच सुनकर मेरे तन बदन में गोया आग लग गई थी। तो मेरी बर्बादी का असल जिम्मेदार कोई और नहीं शहजाद है। आयशा शहजाद की कहानी सुना चुकी थी मगर फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं फैजान। तुम पूछते थे ना कि मैं तुमको आज बहाने से बुलाया है ना, तो सुनो, हाँ मैंने तुमको बहाने से इसलिए बुलाया है कि जो इल्जाम मैंने तुम पर झूठ मूठ में थोप डाला था आज उसको सच कर डालो, आयशा ने कहा और सिसकियां लेने लगी। लेकिन मैं तुमको मुआफ कर चुका हूँ, प्लीज इस वाकये में क्या रखा है, मैंने आयशा को हंसना देते हुए कहा। मगर आयशा बोली, नहीं फैजान, तुम नहीं जानते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मैंने कितने दुख झेले। शायद मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब मैं चौंका था, लेकिन आयशा अब कुछ खास खबर सुनाने वाली थी। अपने बारे में मैं खामोश हो गया। चंद सानिये तवाक़ुफ़ करने के बाद आयशा दोबारा गोया हुई। तुमको पता है मेरे पापा की डेथ कैसे हुई? नहीं पता नहीं, मैंने जवाब में कहा। तो जो बात आयशा ने मुझे बताई इसे सुनकर मैं मजीद घूम गया। आयशा ने बताया कि इसी की अपने भाई जो कि इसके लिए सोतीला था, उसने इसके साथ अपनी हिस्स पूरी की। इसके बाप ने ये सब सुन लिया और देख भी लिया। उनको उसी वक्त हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। इसके बाद तो जैसे इसके सौतेले भाई की ईद हो गई। वो जब चाहता अपनी हिस्स पूरी कर डालता। आयशा कम अज कम 7-8 बार उसकी हिस्स का निशाना बनी। आखिर एक दिन वो खुद ही चला गया, मगर सब कुछ बीच बाच कर, और इस तरह आयशा की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। मैं गुमसुम सा बैठा हुआ था, जैसा काटो तो लहू नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है क्या एक भाई अपनी ही बहन की इज्जत लूट सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आयशा के कैसे दिलासा दूं। बहरहाल जैसे तैसे भी मैंने आयशा को दिलासा दिया और मुझको आयशा से हमदर्दी सी होने लगी थी। अचानक मैंने एक ख्याल के तहत इल से सवाल किया, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब आयशा ने मुझे मेरे सवाल का जवाब मुझे फराहम कर डाला। मैं अब नए सिरे से सोच रहा था और जो मैं सोच रहा था मैं अपने फैसले पर मजीद मजबूत होता जा रहा था। मैं शहजाद अहमद खान से अपना और आयशा दोनों का बदला लेने जा रहा था और अब इसी शहजाद के खिलाफ आयशा मेरा साथ देने वाली